الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما لفعل القربات والصالحات وفرصة لنيل الدرجات والحسنات، وجعل ختامه وهو العشر الأواخر ميدانا لاستدراك الفائتات وبابا لاغتنام الزيادات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، الأيام تطوى والأعمار تفنى والأبدان تبلى، وإن الليل والنهار يتراكدان كما تراكد البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد ويفلان كل حديد. ها نحن في العشر الأواخر من رمضان 2025، واليوم هو 21 منه، يذهب كما جاء في سرعة البرق وسيكون شاهدا لنا أو علينا. عباد الله، المؤمن إذا جاءت العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا الليلة اقتداء بنبيه وحبا لدينه وقربا لربه وبحثا عن ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ليلة القدر أفضل وأكبر وأجل ما يتمناه المؤمنون في العشر الأواخر، كيف لا وهي ليلة السلام، إذ يبارك الله فيها الأرض بنزول الملائكة على رأسهم الروح جبريل عليه السلام أمين وحي السماء، فيقبل الدعاء ويعم الرجاء وينتشر الخير وتتنزل الرحمة، فيشعر فيها المؤمن بالطمأنينة وتعمه السكينة ويحيا بالسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. كيف لا وهي ليلة الفصل والتقدير، تفصل فيها الأقدار ويعز فيها الأبرار ويكرم فيها الأخيار، تتنزل الأقدار من اللوح المحفوظ إلى صحف الكتبة من الملائكة، وهذه الأقدار تتضمن أقدار العباد من أمور الدنيا وأسرارهم في الحياة مثل الرزق والأجل وغيرهما. يقول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. كيف لا وهي ليلة التنزيل، إذ إنها الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، تزينت الدنيا بنزول القرآن، واستنارت الأرض بنور القرآن، وتجملت الحياة بجمال القرآن. كيف لا وهي ليلة مباركة يعظم الأجر لمن قامها وعمل فيها بالخير، وقد وصفت بذلك في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كيف لا وهي ليلة الخير، ذكر الله سبحانه منزلتها وفضل قيامها والأجر والثواب المرتب على العبادة والدعاء فيها، إذ يضاعف الله أجر الأعمال الصالحة في هذه الليلة، فأجر العبادة فيها خير من أجر العمل في 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. كيف لا وهي ليلة الغفران، تغفر فيها الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا وهي ليلة الاصطفاء، فقد اصطفى ربنا من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا للبشرية، واصطفى من الشهور شهر رمضان ليكون موسما للمؤمنين، ومن الليالي ليلة القدر لتكون سلاما للمسلمين بل والناس أجمعين. كيف لا وهي ليلة العفو والصفح، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته عندما علم أمنا عائشة رضي الله عنها دعاء تدعو به في ليلة القدر إذا عرفتها، وهو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كيف لا وهي ليلة الشرف
ولذا سميت ليلة القدر أي ليلة الشرف، فتتشرف الأرض بنزول الملائكة، يتقدمهم جبريل عليه السلام يسبحون رب العالمين ويستغفرون للمؤمنين ويرفعون دعاءهم ورغباتهم إلى الله رب العالمين. فماذا ينبغي للمسلم فعله في ليلة القدر؟ ينبغي له أن يسارع إلى أنواع الطاعات ويسابق إلى جل العبادات وأن يجتهد فيها قدر ما يستطيع. ومن الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها في هذه الليلة المباركة أن يستعد لإحيائها إلى الفجر ويحرص على الصدقة فيها وعلى تفطير الصائم في يومها والإكثار من الدعاء ووقت إفطاره، ويحرص فيها على السنن الرواتب والسنن الأخرى، ترديد الأذان وراء المؤذن والدعاء بعد الأذان وكثرة ذكر الله فيها وبر الوالدين وحسن الجوار وصلة الأرحام وإفشاء السلام. ويستحب كذلك الإكثار من قراءة القرآن، ومن كان قادرا على ختم القرآن كاملا أن يختمه في ليلة القدر وله بذلك أجر عظيم. ما أجمل ساعات السحر في ليلة القدر، ما أجمل ساعات السحر في ليلة القدر، فلا تفقدها ولا يفوتك أجرها ولا يخطئك طيفها ولا تغب عن ظلها، لتكن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. كان السابقون يعظمون ليلة القدر. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون 13 عشرات، العشر الأول من محرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. ومن شدة تعظيمهم لهذه الأيام كانوا يتطيبون لها ويتزينون. قال ابن جرير: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. Alhamdulillah, louange à Allah qui a fait le mois de Ramadan une saison pour les bonnes actions et les actions pieuses. Allah a fait le mois de Ramadan une occasion pour atteindre les degrés et les mérites. Et il a fait surtout de la dernière décade, les derniers 10 jours, un terrain pour se rattraper de ce qu'on n'a pas pu faire. Et un chapitre pour augmenter les bonnes actions. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèles serviteurs d'Allah, chers musulmans, les jours passent, les vies finissent, les corps deviennent usés, la nuit et le jour passent de la même manière que les chevaux partent faire les commissions. Le jour et la nuit ne laissent rien. Il rend toutes choses nouvelles anciennes. C'est le jour et la nuit qui peut rendre faible même le fer. Nous voici dans la dernière décade, les derniers 10 jours du mois de Ramadan 2025. Aujourd'hui est le 21e jour. Le mois de Ramadan part comme il est venu, à la vitesse d'un éclair. Ce mois de Ramadan 2025 sera un témoin pour ou contre nous le jour de la résurrection. Les croyants, lorsque les 10 derniers jours rentrent, ils réveillent les familles, ils attachent les ceintures, ils veillent les nuits. Cela en imitant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour l'amour de leur religion, en cherchant à se rapprocher de leur Seigneur, en recherchant la nuit d'Al-Qadr. Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 derniers jours rentraient, il réveillait sa famille, attachait sa ceinture et priait la nuit, veillait en adoration. La nuit d'Al-Qadr est la chose la plus convoitée, la plus recherchée pour le croyant. Pourquoi pas? Pourtant, c'est cette nuit-là qui est la nuit de la paix. Durant cette nuit, Allah bénit toute la terre en faisant descendre les anges. Et devant le groupe d'anges, leur chef, qui est Jibril alayhi salam,
C'est lui-là même qui faisait descendre la révélation sur les prophètes, en particulier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces anges descendent pour que Allah exauce nos vœux, pour répandre l'espoir, pour propager le bien, pour que la miséricorde d'Allah descende. Durant cette nuit, le croyant ressent la paix du cœur, la tranquillité, parce qu'il y a la paix qui est répandue. Allah dit cette nuit-là, Salamun hiya hatta matla al-fajr. Elle est la paix, la sécurité jusqu'à l'apparition de l'aube. Pourquoi pas que cette nuit-là soit convoitée chez les croyants? Pourtant, c'est une nuit de destin. Une nuit dans laquelle Allah détaille ce qu'il avait déjà prédestiné. Les pieux sont élevés en haut rang. Les bonnes personnes, Allah les élève en haut degré. Le détail des prédestinations descend à partir de la tablette protégée vers le registre des anges. Allah explique de façon détaillée aux anges qui est-ce qui va vivre, qui est-ce qui va mourir. Nos subsistances, ce qu'on doit avoir. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Fiha yufraku kulli amrin hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. C'est durant cette nuit-là que tout autre sage est décidé. Pourquoi pas cette nuit-là sera la plus convoitée chez le croyant? Pourtant, c'est la nuit dans laquelle Allah a fait descendre le Coran. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr. Lorsque le Coran descendait, pendant la nuit d'Al-Qadr, tout le monde entier a été embelli. La terre a été illuminée. La vie a été belle. Cette nuit-là est la plus convoitée chez le croyant parce que c'est une nuit bénie, durant laquelle toutes les bonnes actions sont multipliées. Allah dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous avons fait descendre le Coran dans la nuit bénie. C'est une nuit de bonheur, de succès. Allah a montré sa place en disant que une seule adoration, les mérites d'une seule adoration équivaut les mérites de 1000 mois. Allah dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 83 ans et 4 mois. C'est une nuit de pardon. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se lève la nuit d'Al-Qadr pour prier, parfois et en espérant les mérites auprès d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. C'est une nuit privilégiée. Parmi les humains, Allah a privilégié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mois, Allah a privilégié le mois de Ramadan. Mais parmi les nuits, Allah a privilégié cette nuit dans le cadre. Une nuit de pardon. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à notre mère Aïcha, lorsqu'elle a dit au prophète, si je savais que cette nuit-là était la nuit d'Al-Qadr, qu'est-ce que je devais dire? Le prophète lui dit de dire, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, tu es le pardonneur. Tu aimes le pardon, pardonne-moi. La nuit d'Al-Qadr, c'est une nuit de grandeur. C'est pourquoi elle a été appelée Laylatul Qadr, la nuit de la grandeur. Al-Qadr, le destin. Al-Qadr, la grandeur. Parce que durant cette nuit-là, les anges descendent avec leur chef. Ils glorifient Allah. Ils demandent pardon d'Allah pour les croyants. Et ils sont la cause pour que les vœux montent vers Allah, pour qu'Allah les exauce. La question que chaque musulman doit se poser, qu'est-ce que je dois faire pendant cette nuit? La réponse est que je dois multiplier les bonnes actions, me presser à accomplir les bonnes actions, faire même possible pour pouvoir faire les bonnes actions. Parmi les actions que je peux faire durant cette nuit-là, c'est de prier jusqu'à l'aube si possible, faire l'aumône, donner de quoi à rompre le jeûne à un jeûneur, faire beaucoup de doigts dans la langue que tu maîtrises mieux, surtout au moment de la rupture. Faire les nafilas avant les prières et après les prières. Les prières surrogatoires avant les prières obligatoires. Quand on veut faire jour, on fait 4 rakats. Après jour, 2 rakats.
et d'autres prières surrogatoires comme ça. Lorsque le musulman fait l'appel, Allahu Akbar, on répète la même chose. Ashhadu an la ilaha illallah, on répète. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hayya ala salat, la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Hayya ala al-falah également. Allahu Akbar, on répète la même chose. La ilaha illallah, on répète la même chose. On fait la doua que le prophète nous a enseigné. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmoudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Le prophète dit, celui qui dit cette doua après avoir répété ce que le muezzin a dit, il va intercéder pour la personne. Voici les actions qu'on doit multiplier. Faire le bien aux parents. Papa est quelque part, maman est quelque part, il faut faire du bien. Tisser le lien de sang et lancer le salam. Tu vois ton frère musulman, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et il est beaucoup recommandé de lire beaucoup le Coran. Celui qui peut lire tout le Coran durant les 10 dernières nuits, qu'il le fasse, la journée y compris. Celui qui peut faire 2 fois, lire le Coran intégral, 3 fois, à la mesure de ta possibilité, selon ta disponibilité, c'est toi qui vas en bénéficier. Et le meilleur moment, c'est la fin de la nuit. Du 3h pour aller vers 4h. 2h pour aller vers 4h. Les gens d'avant, les pieux, ne jouaient pas avec la nuit d'Al-Qadr. Ils le vénéraient en adorant Allah. Il y a 3 décades, 10 jours que les gens d'avant respectaient et vénéraient. Ils faisaient beaucoup d'adoration. Les 10 premiers jours du mois de Al-Muharram, le premier mois lunaire. Le 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le dernier mois lunaire. Et les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est pourquoi Ibn Jarir dit que les gens d'avant, nos prédécesseurs, dans la foi et les bonnes actions, ils se lavaient, ils faisaient la grande ablution dans toutes les 10 dernières nuits pour vénérer cette nuit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أمي الله تندو مسامي سمالو كه وقتي باتو بك أكوننا كسمالو كه وقتي أمي درجة وصرو كالور باوصرو كبرج باوصرو كسمالو يرن لبان كه وقتي أما سك باتو منك أمي كوكو باتو نكو كه كه وقتي فناي أمي جدي برج مولا بشريعة كفتي ولكن ما فعلا أكلنا جنون تعالى كشريعة كفان كتير محمد صلى الله عليه وسلم على كجوني أكتيدني على من نما كلا كبركة ككشي كنينا بنبايكا أنا سمعه أنا جنون أنا مو لا بتوفى تسأل كماما ألو ميكاو دمانا أسرع على إنسان جاتيلا أكنا سونغا سافيو فويا سو آية الكورو على بل مسلمو لوم بتغلا شيو ببانا فسوو بكورولا شو أني تلي وبتليالا إنا فسوو بتليا فهم كذا كذا دين شو نتلي بفن يوم ما جاني بسونا كفن كورا بك فن كوراي شو نتلي بين نكتيل أم فلني أمي 2025 أسمعلو تلتان لبنا بيرة تلي مو أني كلمة سمعلو مكترا إنا فانا نانيامي تليا بلوما إنا فوق كبايي ni sumalo en 2025 abina ke shere an kelengele bela jani kan wala man kelengele bela jani alkiyama bal maslamaw mu'minu ni sumalo ke tan laman dona obo ka sumo lakunu ka virusi ko sumo wuli ka ala batu ke obo ke muna ka ka kira le labatu ka ke muna o ka dina re kanu ko son ka ke muna kire masunya alala obo kala fani ko son kalele qadr le nyini Aisha radhiyallahu anha aku alaka sallallahu alaihi wasallam to kala ni sumalo le tan lama duduna abi ika chajiru sri kaka somo lakunu kasu nyanamaya lailatul qadr le fen min ka fisa min ka bu mu'mini fe ka me fe bela jenta shutan labayna
muna o tɛ kɛ ka sɔrɔ lailatul qadr le kisi su ye o su kɔnɔna la ala bɛ dugukolo yɛrɛ bɛɛ baraka mɛlɛkɛw bɛ jigin a n'o ɲɛmɔgɔ jibril la min bɛ wahyu tigi ye ala bɛ duwawu minɛ ka jigiyaw yɛrɛ kɛ ka hɛrɛ yɛrɛ kɛ hinɛ bɛ jigin mumini bɛ sɔmi ni suma ye ni hakilisigi ye ni su de kɔnɔ sabu ala ko lailatul qadr ma salamun hiya hatta matla'il fajr lailatul qadr ye kisi dama dama le fo ka taa se fajirikɛn cili ma munna lailatul qadr tɛ bonya mumini bolo ka sɔrɔ ni su de bɛ latigɛ su ye ko bɛ latigɛ o de kɔnɔ latigɛ min tun kɛra k'a tɛmɛ o détail le bɛ jigin ni su in kɔnɔ mɔgɔ ɲumanw alabatulaw bɛ bonya u bɛ kɔrɔta latigɛ min tun kɛra ka bila lawhi mahfuz kan walaha kan min bɛ sango kɔnɔ o bɛ jigin mɛlɛkɛw ka gafew kɔnɔ min kan ka balo min kan ka fatu gɛrɛsɛgɛw o bɛɛ lajɛlen détail bɛ di ni su de kɔnɔ o kɔsɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ fiha yufraku kullu amrin hakim koɲa bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ ni su de kɔnɔ min ye koɲa bila ni a bila yɔrɔ la munna ni su tɛ bonya mumini fɛ ka sɔrɔ ni su de kɔnɔ kuranɛ jigila ala ko inna anzalnahu fi lailatul qadr ne ala ye kuranɛ jigi bonya su de kɔnɔ don min na kuranɛ tun bɛ jigila lailatul qadr la dugukolo yɛrɛ de bɛɛ masina la ka dugukolo nɔrɔ ka ɲɛnamaya diya ni su ni su barakama de o kosɔn a ka bɔ mumini yɔrɔ o su in kɔnɔ ala bɛ barajiw jidi o kosɔn ala ko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ni ala ye kuranɛ jigi su barakanin de kɔnɔ su min ye hɛrɛ su le o kosɔn ala k'a bonya fɔ k'a lɔyɔrɔ fɔ baraji min bɛ sɔrɔ a la baraji min bɛ jiri cogo min a ko lailatul qadri khairu min alfi shahr lailatul qadri a hɛrɛ a ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan kalo 1000 bɛ bɛn san 83 ani kalo 4 ni su ye yafa su le o kosɔn ala kira ko alayhi salatu wasalam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mɔgɔ min ye lailatul qadri lɔ nafila la k'a seli ka batu k'a kɔnɔ limaniya yɛrɛ kosɔn ani baraji ɲini kosɔn ala fɛ ala bɛ yafa ka jurumu tɛmɛni bɛɛ lajɛlen na su ye su kɛrɛnkɛrɛnnen de ye adamadenw caman ala ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam de kɛrɛnkɛrɛn kalo caman ka sunkalo kɛrɛnkɛrɛn nka su caman a ye lailatul qadri de kɛrɛnkɛrɛn su ye kisi le ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ye kisi le adamaden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye su ye yafa ani kotɔ ka ko to o su le o kosɔn Aisha radiyallahu anha a ye alakira ɲininka ne tun ka lɔn ko bi su de ye lailatul qadri ye n kan ka mun de fɔ alakira ko a fɔ allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ala i ne le bɛ yafa masa ye yafa ka di ye yafa n ma su ye bonya su le ye o kosɔn a tɔgɔ la ko lailatul qadri qadri kɔrɔ ko bonya qadar o ye latigɛ ye qadru o ye bonya ye su in kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ jigin jigirila b'a la o bɛ ala kosuma ka ala subhanahu wa ta'ala fɔ kɛ ka yafa ɲini muminiw ye ka muminiw ka duwawu kɔrɔta yalasa ala ka minɛ ɲininkali min silamɛ kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛ kan ka kɛ a yɛrɛ la ni su na kan ka mun de kɛ ka teliya ka alabato ko kɛ ka teliya ka baarababaw kɛ min ka di ala ye o dɔ ye min ye ka su ɲɛnama nafila la ka sarakaw bɔ ka suntigɛ di sundonaw ma ka duwawu caya i bɛ duwawu kɛ kana i bɛ kan min lɔn k'i jija nafilaw ma min bɛ kɛ ka o seliw ɲɛ ani seliw kɔfɛ k'i jija nafila wɛrɛw ma seli wɛrɛ la n'a bɛ seli wɛrɛ n'a ko Allahu akbar i bɛ segin a kan ashhadu an la ilaha illallah i bɛ segin a kan ashhadu anna muhammadan rasulullah i b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam hayya ala salat la hawla wala quwwata illa billahi al-azim hayya ala al-falah o kelen kelen Allahu akbar i b'o kelen fɔ la ilaha illallah i b'o kelen fɔ i bɛ sɔrɔ ka duwawu fɔ ala k'an kalan duwawu min na ka fɔ Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ألا تقول مونيكا دي دوك نصر ندوكاتي ما جاوه كان ندو كأفتش ما سمع لكم كذكرك كتشاك الله كفوك كان مانك بني بافلا بني بافلا بكرو أبي يرجع إجيجا كان مانك أي كسنجو تو كسلامو يركان نوتش السلام عليكم كتابونا wagati min yɛrɛ ka di ala ka tɛmɛ bɛɛ kan o de su di kama waati ye ka taa 2 heures ka taa se 4 heures 30 wagati la o su o wagati ka di ala ye i jija a baraji kana taa k'i to yen an ka fɔlɔmɔgɔw an ka alabatulabaw sahabaw kana se taabinaw ma o tun bɛ nin su in bonya kosɛbɛ Abu Uthman an-Nahaji ko su tan saba bɛ yen o tun bɛ min bonya kosɛbɛ
chutan folo kabo muharram kalula islama kalu folo chutan folo kabo zulhijjala kalu tan fana ani chutan laban sumalula o tun bɛ sun bonya fo ka taa kɛ o b'o yɛrɛ saniya k'o yɛrɛ kasa jan Ibn Jarir ko o tun bɛ ko su tan laban sunkalo su tan laban a su bɛɛ lajɛlen na an b'o de kɔnɔ nin ten donc wagati bale ni ka profiter ka barajiba sɔrɔ ala ka bara nɔgɔya ye sunkalo caman bɛ ala fara k'o d'an ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء ليلة القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا ajustez comblez les vides. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons une maman qui a donné la somme de 124 000 francs pour la parcelle. Et comme le vendredi passé, nous avons donné l'information, alhamdoulilah, nous avons eu la parcelle. Mais nous sommes endettés. On a la dette de 28 millions. Et donc nous demandons toujours de l'aide au fidèles musulmans pour pouvoir payer la dette. Donc nous demandons toujours fils Fisabilillah. C'est dans ce sens-là que la maman a donné les 124 000. Fisabilillah toujours. Alhamdoulilah, on va de 124 000. Donc, on dit que la parcelle sans